السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم أجل استفدوا، قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة ومساعدة الآخرين. نسأل الله السلامة والعافية ومغفرة الذنوب دائما وأبدا. تتم الجزء الثاني على داك الشيء اللي جينا به يعني اليوم. الفيديو الأول اللي درنا على ماكرون ومدى تأثير هذه الحملات ومدى تأثير هذا الشيء على المهاجرين الغير شرعيين أو المهاجرين بالأحرى في فرنسا، أو التأثير هذا على يعني مستقبلا على طلبات الفيزا في فرنسا أو إلى غير ذلك. وشفنا أن جميع المعلومات أو شفنا يعني تطرقنا لعديد المواضيع. حاليا وقبيله شفت هذا المنشور ديال ماكرون في الصفحه ديالو، كيندد وكيقول انهم نسبوا الي اقوالا عن الاسلام ووجهوا اتهامات باطله الى فرنسا. تابعوا مقابله على قناه الجزيره مساء اليوم. انا اعتمدت او بيان يعني تعمدت ما نديرش فيديو، بغيت نشوف تندير فيديو يعني مجموع على نشوف واش قال. بون انا نخليكم مع المقطع الاول اللي كيقول فيه: je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier la violence, nos libertés, nos droits, je considère que c'est notre vocation de les protéger. هو كيندد هذا الشيء وكيقول لك ان حريه التعبير ان زعما هي حريه، يعني حريه لاي واحد يمكن له يعبر على داك الشيء ديال يعني اي واحد يقدر يدير اي حاجه. ولكن انا حتى الاخر نعطيكم الراي ديالي، انا نقول لكم هو شنو قال ولكم واسع النظر وانا غادي نرجع لكم. Principe, nos droits, il y a les libertés de chacun. La liberté de culte, que j'évoquais, que nous défendons et qui s'exerce dans notre pays, mais aussi la liberté de conscience et la liberté d'expression. Ça veut dire que dans notre pays, la France, quiconque qui est journaliste peut s'exprimer librement sur le président de la République, le gouvernement, la majorité politique comme la minorité et sur le reste du monde. Et dans cette liberté d'expression, il y a la possibilité aussi de dessiner, de caricaturer. Ça, c'est notre droit, et il vient de loin, de la fin du XIXe siècle. Il est important de le défendre, parce que c'est celui que veut le peuple français. Et nous sommes dans notre pays souverain. Ce droit a conduit à ce qu'il y ait des caricatures dans des journaux, et nous avons aussi une histoire. Et ces caricatures se sont moquées des dirigeants politiques, votre serviteur le premier, et c'est normal, et de beaucoup de religions, de toutes les religions. Moi, je comprends les sentiments que cela éveille. Je les respecte. Mais je veux que vous compreniez le rôle qui est le mien. Mon rôle est d'apaiser les choses, comme je le fais là. Mais c'est en même temps de protéger ces droits. Et il y a une différence qui est importante, que tous les musulmans qui ont pu être choqués doivent comprendre. La question n'est pas de savoir si la France et la président de la République française fait ces caricatures ou les soutient en tant que telles. C'est pas le sujet, parce que cette presse est libre, ce ne sont pas des journaux officiels, c'est pas le gouvernement français qui a fait ces caricatures. Mais si le président de la République en France est d'accord pour supprimer ce droit, la réponse est non, parce que c'est un droit du peuple français et il touche tout le monde. Et donc, ce qui est important, c'est que je dois préserver cette liberté. Je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours dans mon pays la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. Ça ne veut pas dire que je soutiens à titre personnel tout ce qu'on dit, pense, dessine. Mais ça veut dire que ces libertés, ces droits de l'homme qui ont été pensés, voulus, créés en France, je considère que c'est notre vocation de les protéger. Et de protéger aussi la souveraineté du peuple français qui le veut. Bon, كما سمعتوا معنا ايمانويل ماكرون كيقول بانه زعما هو جا في الوسط، يعني بما ان فرنسا دوله الحق والقانون ودوله يعني ان كاينه فيها ليغاليتي وفراترنيتي وكما يقول لك لومانيتي لي دروا دومان، كيقال لك اوسي كاين يعني حقوق، يعني واحد اللي بغى ينشر شي حاجه ينشرها. هذا هو على حسب ما قال، هو جا بحال في الوسط. يعني هو قال لك هذا الشيء ما داروش الحكومه الفرنسيه اللي دارت هذا الشيء، ولا يعني شي حاجه رسميه من الدوله هي اللي دارت هذا الشيء. يعني واحد دار هذوك لي كاريكاتور وانا ما يمكنليش نقول نحبسوا لانه حريه التعبير، بما ان فرنسا يعني ما عندهاش شي دين اللي يعني عندها مختلف الاديان. بون هذا الشيء اللي قال هو، انا مازال ما قلت الراي ديالي.
قال لك اسيدي هنايا اوسي كو هنايا جا عاوتاني راه الخطاب ديالو هو راه باقي دابا حاليا باقي كيخطب، ولكن درنا حنا فيديو باش نوضحوا الناس يعني يشوفوا يكونوا اوكورو معنا هادشي. انا نخليكم تسمعوا عاوتاني واش قال. Je comprends que ça puisse choquer et je respecte cela, mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut construire cet espace de respect et de compréhension mutuelle. Mais je pense que la solution n'est pas d'interdire ce droit, et la solution est évidemment encore moins de justifier quelques violences au nom du fait qu'il choque. Bon, on m'a fait dire « je soutiens les caricatures humiliant le prophète ». Je n'ai jamais dit ça. D'abord parce que ces caricatures, et c'est important pour tous les musulmans qui nous écoutent, ces caricatures, elles touchent toutes les religions, toutes. Il n'y a pas des caricatures spécialement contre une religion plutôt que l'autre. Et au-delà de ça, tous les dirigeants. La deuxième chose, c'est que j'ai dit que je protégeais ce droit, parce que c'est mon rôle. Et que je considère ensuite que dans la société, nous devons accepter et ménager ce respect de chacune avec chacun. Mais il ne m'appartient pas à moi, en tant que président de la République, d'amoindrir ce droit parce que certains sont choqués. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. Parce qu'à ce moment-là, j'instaurerai dans mon pays une forme d'ordre moral ou d'ordre religieux. Je dirais aux gens qui écrivent ou qui dessinent, vous n'avez pas le droit de dire cela parce que ça en choque d'autres. Et de proche en proche, la liberté d'expression se réduirait parce qu'elle deviendrait l'espace qui fait qu'en quelque sorte, on ne parle plus les uns des autres. Et c'est toute la difficulté du projet qui est le nôtre collectivement, et je crois ce qui est le projet des Lumières, des valeurs que nous portons, qui n'est pas simplement de coexister côte à côte, mais qui est d'accepter de nous commenter les uns des autres, dans le calme, dans le respect auquel je crois, de parfois nous moquer les uns des autres, quelle que soit notre religion ou nos philosophies, mais d'accepter de le faire dans un cadre de respect et un cadre pacifique. Et par rapport à la phrase que vous citiez, les réactions du monde musulman, je crois d'abord ont été dues à beaucoup de mensonges et aux détournements que j'ai évoqués, et au fait que les gens ont cru comprendre que moi j'étais favorable à ces caricatures. Je leur dis, ce n'est même pas la question. Moi je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays, parce que je pense que c'est important, que c'est un droit, sont nos libertés. Je comprends que ça puisse choquer, et je respecte cela, mais il faut en parler. Il faut en parler. Il faut construire cet espace de respect et de compréhension mutuelle. Mais je pense que la solution n'est pas d'interdire ce droit, et la solution est évidemment encore moins de justifier quelques violences au nom du fait qu'il choque. Bon, كما شفتوا معنا الاخوه الاخوات يعني بخلاصه يعني هو طريقه التعامل ديالو طريقه الكلام يعني هو صراحه يعني كيبان لك انه مقنع، كيبغي يعني هو بارع في الاقناع يعني باش يبغي يقنع الواحد وبيان يعني باش يبين الفكره ديالو. هو بحال هذا الفيديو كيبرأ راسو او ميم طون كيجي في الوسط او ميم طون كيتشبت بداك الشيء اللي قالو، يعني كيقول لك يعني هذاك الشيء راه هو نورمالمون لوجيكمون عنده هو كيقول لك بان داك الشيء راه يعني هذاك الشيء راه نورمال، لان واحد دار قال لك هو كيحترم الناس اللي كديسيني ويعني كتعبر على المسائل ديالها، يعني ما يمكنش غيكون ضدهم، غا هو يعني كيقول لك خصو يكون يحترم المسائل. بون هادشي اللي واقع دابا، يعني هادشي اللي كان دابا واقع دابا حاليا مازال كاع مساله، وانا اللي غادي نبغي نقول لكم هو يعني عطونا الاراء ديالكم. انا بالنسبه للراي ديالي ان محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام هو يعني بداية الخلق. أن لماذا خلقنا لنعبد الله أولا ونشكره ونحمده على نعمته علينا، مهما كره الكارهون ومهما كره يعني الملحدون أو إلى غيرهم صراحة. وبالنسبة هذا الشيء شيء عادي اللي كنسمعوا بأن واحد يعني ما عندوش ديانة الإسلام سي نورمال غيقول هذا الشيء، لأنه ما يمكنش يعني غادي يدافع على كون كانت الديانه ديالو هو كون راه تسيبو دابا الحرب وداير ما نعرف شنو، ولكن ملي ما كانش الديانه ديالو سي نورمال. اين هما حنايا المسلمون ديالنا من هذا الشيء؟ انا السؤال ديالي المطروح دابا، شكون اللي غادي يدافع على الاسلام؟ واش غيدافع عليه اجيو نستافدوا حنا اللي قدرنا عليه كنديروه من توعيه وكنشروا يعني الاخبار الساعه، ولكن اين هما الحكام العرب اللي غيدافعوا بشده على الاسلام ويوقفوا
وقفة الرجال أمامهم. هذا أسئلة يمكن لكم تجاوبون عليها. أما فرنسا يعني كدولة، يعني هي راه كتلعب، بركو عارفين نتوما، هي بحال الجوكر، يعني الكل للكل. ما يمكن مهما غادي نهضروا عليها ما يمكن غادي ننتقدها ولا، لأن كوماشي يعني جينيرالمون فتحنا لها المجال، يعني باش ديروا هادشي كون كاع ما داروش هادشي، راكم نتوما فاهمين هادشي. بون، كنشكركم بزاف على المتابعة. سمحوا لي طولت عليكم، وإنما يعني كنواكبوا الأحداث يعني الواقعة دابا. اشتركوا معنا في القناة وبركوا على زر الجرس. بالنسبة أيضا واحد الحاجة ديال حرية التعبير، هي كما كيقول لك أن حرية الآخر، يعني حرية الشخص كتنتهي عندما تبدأ يعني حرية الآخر. يعني هادو يعني هم أحرار يعني في التعبير، ولكن باش يقيسوا لنا يعني المعتقدات ديالنا والديانات ديالنا والمبادئ ديالنا شيء خطأ. اشتركوا معنا في القناة وبركوا على زر الجرس ليصلكم دائما الجديد. بارطاجوا مع الأحباب ديالكم، مع الأصدقاء. هذه قناة اللي كتحدث اللي كيشوفنا أول مرة على مواضيع الفيزا والهجرة واللجوء. اشتركوا معنا في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.